जहाँ हिसाब से नबान्न चलो कमी हरा तहन बीजेपी पासा सेन खन ओनारे जुदी नेल हुई खान दो नितो मेटांग मारांग एटकेटोणे नेलोग कना अडी गान मेना कोआ जहाँ बीजेपी रिन अगुवन उनको को घला कना को ओना साव सावते बन नेल दाड़ेहा पुलिस कमियर को घला कना नोआ मुद्रे घला कना एक्स डेप्यूटी मेयर जहाँ तहन मीना देवी पुजारी उनी हो घला कना और जहाँ हिसाब से नितो पुलिस पासा सेन खनो कमी हरा तोंगे मेना का और मी पास बीजेपी रिन कमियर पासा सेन खन कमी हरा तोंगे मेना का ओनारे बन नेल दाड़ा एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुजारी घल अकानाय और नोआ हिसाब से जुदी नेल खान दो और नोआ मेटांग मारांग नितो खबर एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुजारी नितो नोआ घल अकानाय और नोआ खबर समारे हिजुग कना किछि घड़िक मुद्रे आपे समारे भिजुअल हिजुआ मेनखान जहाँ लयुग कान तहन अडिगान कमियर हको घल अकाना पुलिस कमियर हको घल अकाना नोआ ऑफिशियल बयान पुलिस प्रशासन कोन बांग हेज अकाना तिना को घल अकाना एंते रहो अयुब बेड़ाते एकाल गे नोआ बड़ा जामोआ नितो कुरुमुटरे मेना अकात को चलेका हिसाब ते जहाँ तिना गे ओंडे हुलगरिया सेनो कान तहन को नोबान नते उनको को अटक हुआ और नोआ मुद्रे ओना जहाँ लेका हिसाब पुलिस प्रशासन कोन कमी हरा तोंगे मेना अका ओनारे एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुजारी घल अकाना अकाल नोआ बन नेल दाड़ा कना बना जहाँ लेका हिसाब ते शुभेंदु अधिकारी हो ना लहारे मेन ले ताहने बतोर कना ममता बनर्जी मेनखान चेर बतोर कना ओना इदी कतन मारांग कुकली मेना आका मेनखान जहाँ लेका कुरुमुटु कोलकाता पुलिस प्रशासन कोन ताहे कान ताहन नोबान आलोको सेटर दाड़ा मा बीजेपी रिन जहाँ तिना गे कमियर मेना आकात को सेक्रेटेरिएट चेक लेका हिसाब ते बांचा हुई ओना इदी कतन नोबान चलो अभियान नितो अटक दोहय लगिन ते जहाँ कुरुमुटु मेना आका ओना बन नेल दाड़ा कना और कोलकाता नोआ जहाँ तामसा मेना आका ओना नेलोग कान गया कोलकाता तामसा नितो धबिते तोंगे मेना आका नितो धबिते जहाँ एटकेटोणे मेना आका ओना बांग मुचाद अकाना नितो धबिते जहाँ हुलगरिया को हुलसई ताहे कना ओना हो बांग मुचाद अकाना मेनखान पुलिस जहाँ हिसाब ते अटक दोहले को तहन बैरिकेड तलाते मारांग बैरिकेड लगाव काते ओना हो नेल अकाना और टियर गैस जहाँ व्यवहार हुई लेना और ओना तायम ते जहाँ लेका हिसाब ते व्यवहार ताहे कान ताहेन बन नेले ताहेन बन नोआ मिद हिसाब ते बन नेले ताहेन बन वाटर कैनन रेना व्यवहार बीजेपी हा नोआ महा जुटान बन नेल दाड़ा कना जहाँ हिसाब ते सेक्रेटेरिएट बांचार ना जहाँ कुरुमुटु मेना का ओना बन नेल दाड़ा कना कोलकाता रे नितो नोआ कमिरा मेना का नोआ चितर हिजु कना नोआ बन नेल दाड़ा कना एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुजारी स्टीच जहाँ मेना का नितो धबित ते स्टीच आको मेन दो सिलाई आको जहाँ रे बहो पसा कान ताहेन बहो रे अडी जुरे बजाव कना अडी गान नुकु कुड़ी मेन दो तिरला कमियर को मेना आकात को नुकु को घल कना को ना साथे आर अकोय को घल कना को ना बाबत ते सबेला खबर बड़ाय मेनखान दो ओना चितर हो आपे को समारे अगु कतले हिजुआ मेनखान दो एक्स डेप्यूटी मेयर मीना देवी पुजारी जहाँ मेना आका दिया मीना देवी पुजारी नितो घल कना उनी तिक्छे नितो तोंगे मेना का स्टिचिंग कमी और तोंगे मेना आका मेनखान ना बन नेल दाड़ा कना बन सोजे बहो रे जहाँ लेका हिसाब ते बाजाव कना और जहाँ लेका नितो तिक्छे मेना आका ओना हो तोंगे मेना आका गया मेनखान नोआ रे नेल हुई खान दो नोआ जहाँ हुलसे और बांग मिचिल ताहे कना पुलिस अटक लगिन कुरुमुटु लेआय और ना तायम ते जहाँ लेका ओंडे रिन किछि लोकल हॉल को ताहे कना को लाल बाजार ना इन दो एमजी रोड रना कथा लेया ओंडे हो इट चापात मापात हुई लेन ताहे जहाँ हिसाब ते दपरुड़ जहाँ हुई लेना इटर ना ओना रे ओकोय बा ओकोय को बजाव कना से पुलिस प्रशासन को लाठी चार्ज ना नोआ दो मेटांग चितर कना ओना को सनामा बड़ा नामा मेनखान नितो धबित ते ठौको सहित बयान बांग हेज कना बड़ा बड़ा नामा कना मेनखान दो मिद बार दो बांगा आयमा गान बीजेपी रिन कमियर को घल कना पुलिस हो आयमा को घल कना बनार पास्ता सेन कोन जहाँ ताहे कना ओना दो ताहे कान तान लड़ाई रेना मैदान बनाव लेन ताहेन ओना दो लड़ाई रेना मेटांग गोड़ा बनाव कान ताहेन कोलकाता दो तेहेन नोंका दो बांग कान ताहेन मेटांग नॉर्मल कोलकाता तेहेन बांग कान ताहेन मेटांग लड़ाई रेना मेटांग तुपुर रेना मेटांग तुपुर टंडी बनाव कान ताहेन नोडा मिड पास्टा रे पुलिस मिड पास्टा रे बीजेपी रिन कमियर को ताहे कान ताहेन नोआ जहाँ तुपुर तपाम टंडी जहाँ लेका टंडी जहाँ लेका हिसाब ते बनाव लेन ताहेन ओना रे नेल दाड़ा कना बन आयमा गान हड़ को घल कना बीजेपी रिन कमियर जहाँ और साथे पुलिस को घल कना बनार पास्टा ना हनमा हुई कान गया और मिल कना चितर बन नेले थान जहाँ लेका हिसाब ते सेंगेल को धराव का ताहेन गड़ी चेतान रे नोआ हिंसा हुलन घटन हो हुई कना हिंसा हुलन घटन हुई कना नोआ जहाँ हिसाब ते जुमीद कातेन बीजेपी रिन कमियर को कुरुमुटु ताहेन को बोल लगिन और ओना साथे नोआ बन नेल दाड़ा बन लाठी चार्ज जहाँ लेका हुयु कना नोआ बन नेल दाड़ा नोआ एक्सक्लूसिव चितर आपे को सामंग रे लाठी चार्ज रेना
पुलिस चल लेका हिसाबते सापड़ाव कान ताहेने पुलिस चल लेका हिसाबते जहाँ तीन उनको जमेला तहन को उनको को चल लेका हिसाबते ओंडे खने लागा हकात को मिट्टी तरह बन नेल दाड़ा कना नोआ मिट हिसाबते पुलिस जहाँ कमी होरा मेना आका ओना रना चितर कना कोलकाता पुलिस सापड़ा रे ताहे का ताहेने नोआ मिचिल लगिते और सुकांत मजुमदार निया मुद्रे लाइव हेज कना लाइव रे चेरे मेने हेज कतन आजा चेर बयान मेना आका सोजे बना जमा अक्तो बांग पलम हुआ चेले कना बयान आज प्रशासन को हिजु कना গতকাল অ্যারেস্ট করে অ্যারেস্টও দেখায়নি ডিটেইন করেছে করে তাদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা এখানে পৌঁছতে না পারে এইভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতক্ষণ অবস্থানে বসবেন আমরা আমাদেরকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত গ্রেফতার করলে আমরা চলে যাব গ্রেফতার কাকে করতে হবে সিপি কে এসে আমাদেরকে গ্রেফতার সিপি কিন্তু ছুটিতে আছে বলছে এই একটু আগে ওনার সাথে কথা হয়েছে নাটক চলছে আগে যেটা দাবি गाल में जहाँ तीन धाबी बाको तो साब दी को अरेस्टिंग बांग हुई कना उना धाबी कमी हरा तोगे तहना बन नेल दाड़े कना अटक लगिन मारांग भेन अकय अकय को नितो अकय मारांग अगुन को दिए को लाहार अटक को शुभेंदु अधिकारी लोकेट चैटर्जी हो इदी कतेन बन नेल दाड़े कना नितो अकय अकय मारांग अगुन को चला कना को से जहाँ तीन कमी मेना को उनको सुकांत मजुमदार बन नेले कना भीतर उनी अटक कमी हरा तोगे मेना का सुकांत मजुमदार दो कना वेस्ट बेंगल पनत बीजेपी पार्सेट वेस्ट बेंगल पनत नेल दाड़ा कना बन उनी हो नितो अटक कना को पुलिस वैन ते इदी कना को नितो पुलिस वैन ते इदी रना नवा चितर सजे बन नेल दाड़ा कना पुलिस वैन ते इदी रना नवा चितर कना ट्राइब टीवी ना स्क्रीन रे बन नेल दाड़ा कना पुइलु चितर बन नेल दाड़ा कना जहां लेका हिसाब जे मेने ता नितो अटक को दोहोय आर बांग नितो पुलिस स्टेशन ते जहां लेका हिसाब ते बन इदी कना को नितो शुभेंदु अधिकारी को इदी हुई कदे लोकेट चैटर्जी को इदी हुई कदे साथ नितो सुकांत मजुमदार को इदी कदे को और जहां लेका हिसाबते नोडे एक्शन मोड रे मेना आकात को कोलकाता पुलिस उनको प्रशासन खन सनाम लेकाना कुरुमुटु हुई कना मिमिटी ठाव रे सेन कतन आको मिमिटी हुलगरिया को सब सांटावत को आको जगह जगह रे लाठी चार्ज रना कथा जगह जगह रे आयमा गान कमियर घल रना कथा और आधान टोठा रे पुलिस घल रना कथा सामांग रे हेज कना नोआ जहाँ हिसाबते नवान्न चलो रना कमी हरा मेना आका नवान्न चलो नवान्न बांग सेटरकान रहो न जहाँ मिछिल ताहे कना ओना अटक लगिन ते भरपूर बंदेज हुईलेन ताहेन आर नवा बन नेल दाड़ा कना बन नितो हिसाबते नवा जहाँ मारांग तामसा नितो तोंगे मेना आका नितो धबिते नवा जहाँ तामसा मेना आका ओना दो बांग मुचर कना बीजेपी प्रशासन खन नवा मारांग रैली रना कुरुमुटो जहाँ ताहे कना दिल्ली चलो कमी हरा ना जहाँ कुरुमुटो ताहे कना ओना दो ओकारे बांग ओकारे पुलिस प्रशासन खन जहाँ लेका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन लगीते जहाँ लेका कुरुमुटु हुई कना ओना चेतान रहो नजर पनत सरकार मेना का सिर मंत्री नितो मेना का दया पुरुलिया कमी होरा रे सुधरन मेदिनीपुर कमी होरा रे मिद हिसाबते मेदिनीपुर ना जहाँ मेना का नवा नवा मिटांग जहाँ कमी होरा मेना का ओना कमी होरा खन मा उनी नितो हिजु ना बनु का मेन खान ना पुन दिन ना कमी होरा ताला रेगे बीजेपी प्रशासन खन नौकाना नेल दाड़ा का मारांग हुलसई मेनखान मारांग हुलसई ताला रे बन नेल दाड़ा नोआ हिंसा घटन हो सामांग रहे जाकान ताहेन দেখুন প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের আন্দোলন করার অধিকার আছে। তৃণমূল পার্টি কোনো পার্টিকে ভালো না লাগতে পারে, একদিন বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সখ্যতার কথা আমরা সবাই জানি।
এই পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে তৃণমূল আর বিজেপি মিলে নির্বাচনী সমঝোতা করে ভোটে জিততে চেয়েছিল। এই তৃণমূল বিজেপি পার্টির যে সরকার, এনডিএ সরকার, সেখানে মন্ত্রী ছিল, দিদি নিজে মন্ত্রী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিকে তৃণমূল চেনে না বা দিদি চেনে না তা তো নয়। যে কোনো রাজনৈতিক দল, সে দলকে আমার পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু যে কোনো রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়মকানুন মেনে আন্দোলন করার তো অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। আমারও বিজেপিকে ভালো লাগে না, তার মানে তাদের আন্দোলনকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। তারা সরকারে আছে, ভারতবর্ষের 18-19টা রাজ্যে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রে বিজেপি পার্টি, তো স্বাভাবিকভাবেই আমার ভালো না লাগলেই আমি তাদেরকে যা খুশি তা করতে পারি না। মাঝখান থেকে কি হচ্ছে জানেন? বাংলায় নতুন করে মরে যাওয়া বিজেপিকে জ্যান্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে বাংলার দিদিভাই। যে বিজেপিকে বাংলার মানুষ অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে, এই অত্যাচার, এই সন্ত্রাস তাদের বিরুদ্ধে নামিয়ে তাদেরকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার পথে বাধা দান করে বাংলার দিদিভাই মমতা ব্যানার্জি আবার জ্যান্ত বিজেপি বানাচ্ছে মৃত বিজেপিকে, অর্থাৎ মৃত বিজেপিকে জ্যান্ত বিজেপি বানাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। ঠিক যেমন করে মনে করে দেখুন, গতবার ভোটের সময় কে কোথায় বলছে জয় শ্রীরাম, হঠাৎ করে গাড়ি থেকে নেমে বলছে এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, যেন ভোটটা দিদি ভার্সেস বিজেপি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ দিদি জানে যে বাংলায় বিপক্ষ যদি মোদি থাকে, দিদির রাজনৈতিক লাভ, নির্বাচনী লাভ বেশি। এটা যেন আমরা বিবেচনা করি দিদির প্রত্যেকটা ঘটনায়। অর্থাৎ এটা অপ্রাসঙ্গিক পার্টিকে বাংলায় নতুন করে প্রাসঙ্গিক করে দিচ্ছে এই মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূলের সরকার। বিজেপি বাংলায় যখন ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে, যখন তারা নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করার জন্য আন্দোলনের কথা ভাবছে, তখন দিদি তাদেরকে অক্সিজেন সাপ্লাই করছে যে দেখো তোমাদেরকে আমি কত ভয় করি। नवा कथा लई सदरे तहन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नि मारांग अगुन और आज लई सदरे तहन जहाँ मिटंग पार्टी नोड़े जहाँ बेटा पार्टी जहाँ मेना अकादया उनी पार्टी तो जहाँ तीन जोखने गोज अकाना है उनी बांचार ना कुरुमुटु है बीजेपी नुना मिट लेकाते आज आर में धाते रिवाइव कना है बीजेपी हा नोड़े अस्तित्व बनुआ एक्जिस्टेंस के बनुआ का वेस्ट बेंगल रेना कथा लई सदरे मेनखान नोआ भितर तीन जखन बीजेपी मेटा मिছিল ओडोकिया और मिছিল जहाँ लेका हिसाब से व्यवहार होना जहाँ लेका अटक होना ओना होते ममता बनर्जी उनको जहाँ तीन मेना को उनको रिवाइव को और में धाते जीवन दान एमा को कना मेनते नोकान कथा लई सदर तने अधीर रंजन चौधरी और अड़ी कम नेलोआ एनते रहो मेटांग कथा मेन सदर लेतान जहाँ लेका हिसाब से बीजेपी नितो फुल से उदु सदरया जहाँ तीन जखन मेटांग डेमोक्रेटिक कंट्री तहना ओनारे नोआरना दाव तहन लगती कना मनखान ओना दाव हो बा एमा हको कना मेन सदरे आको जहां बाको खतिर आया ममता बनर्जी उनी खतिर कातेन उनको गोज कातेन लांबे अकान मेटांग पार्टी आर में धा बेरेना कमी है नोकाना मारांग आरोप को मारांग आफत को सदर का अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नि पुरुधु लगुन कथा लई सदरतन मेनखान कज बन आंजमा तोह वक्त रे चलेका हिसाबते ठेला ठेपेला बैरिकेड रे ताहे कना शुभेंदु अधिकारी कथा कज बन आंजम जोगा चेक मेन सनाय कान तान ना वक्त रे आपका संतरागाछी में 12,000 लोग, ये लोग इंडिविजुअल आकर इकट्ठा हुआ, ये हम लोग को जाने नहीं देगा। हम लोग प्रोग्राम पहले दे दिया, डिक्लेयर प्रोग्राम है, मैसेज भी कर दिया, वो हम लोग को तो गार्ड करके ले जा सकता है, हम लोग को तो नवान्न घुसने का कोई इरादा नहीं है। और आप इंडिविजुअल नेता है, आप लोग को लेकर पूछ लीजिए, एमपी को पूछ लीजिए, एमपी जी को पूछ लीजिए। পুলিশ এত কিসের ভয়, মানে কালকে থেকে পুলিশ আজকে প্রমাণিত করছে তারা দাদা
नेले था नोरे चेक लेका हिसाब ते लई सदर थाने शुभेंदु अधिकारी नितमा पुलिस अटक कतने दोह कदया सुकांत मजुमदार अटक कतने दोह कदया अग्निमित्र पॉल अटक कतने दोह कदया राजीव दत्त गंके सला न बाबत सामलाइन बड़ा और नवा पर नेल खान दो नितो जहां हिसाब ते नवा पर मेन दाड़ा नितो मारांग मारांग अगुवन को जहां मेना को उनको सनाम को पुलिस आकोहा कब्जा रे दिए कर को जी राजीव जी मैं जानना चाहूँगा अभी जो अरेस्टिंग हुआ है चार बड़े नेता जो हैं वो अभी पुलिस उनको सबको रोक के रखने में कामयाब हुआ है अभी जिस हिसाब से ये हम लोग फुटेज देख सकते हैं अभी सुकांत मजुमदार अग्निमित्र पॉल दोनों को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर उनको रोका गया है पुलिस की ओर से लेकिन इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी और उसके साथ साथ लोकेट चटर्जी को भी पुलिस की ओर से उनको रखा गया है यानी कि अरेस्ट किया गया है एक बात मैं जानना चाहूंगा और कितने अरेस्टिंग हुए हैं इस प्रकार के করা হয়েছে প্রচুর বিজেপি কর্মী তারা আহত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে সুকান্ত মজুমদার এবং অগ্নিমিত্রা পলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা হাওড়া ময়দান থেকে মিছিল করার দায়িত্বে ছিলেন এবং তারা দীর্ঘক্ষণ মিছিল রবীন্দ্র সেতুর কাছে বা হাওড়া ব্রিজের কাছে তারা কলকাতা পুলিশের যে জুরিডিকশন তখন সেখানে বাধা পান এবং তারা বসে যান সেখানেও গোলমাল হয় এবং বসে যান তারা দীর্ঘক্ষণ ওখানে ধর্নায় বসেন তারা বলেন তারা নবান্নের দিকে যাবেন না হলে কিন্তু তারা সরবেন না এই নিয়ে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হতে থাকে আমরা একসময় দেখলাম সুকান্ত অগ্নিমিত্রা পল বলতে থাকেন যে পুলিশ কমিশনার কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে আসতে বলুন নাহলে কারোর সঙ্গে কথা বলবো না শেষমেশ তারা কোনোভাবেই এখান থেকে সরবেন না তারা নবান্নে যাবেনি শেষমেশ কিছুক্ষণ আগে সুকান্ত মজুমদার এবং অগ্নিমিত্রা পলকেও গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সকালেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় রাহুল সিনহাকে এবারে গ্রেপ্তার করা হলো সুকান্ত মজুমদার যিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং অগ্নিমিত্রা পল যিনি বিধায়ক বিজেপির বিধায়ক তাদের গ্রেপ্তার করা হলো আজ সকাল থেকেই কিন্তু পরিস্থিতি গতকাল থেকে টান উত্তেজনা ছিল সকাল থেকেই যত মানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সাঁতরাগাছির পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত সেখানে এখনো কিন্তু গোলমাল চলছে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের গোলমাল চলছে তেমনি লালবাজারের সামনেও কিন্তু গোলমাল হয়েছে সেখানে পুলিশ বিজেপি নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়েছে লাঠি টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়েছে একইভাবে যেটা বিজেপি এমজি রোডে মহাত্মা গান্ধী রোডে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের একটা পিসিআর ভ্যান সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা সেই সঙ্গে মুরলীধর যে বিজেপির হেড সদর দপ্তর সেখানেও ব্যাপক ইট পাটকেল করতে থাকে পুলিশের দিকে পুলিশ সেই বিজেপির সামনে থাকা লোকেদের ছত্রভঙ্গ করতে সেখানেও লাঠি চালায় অর্থাৎ পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত কয়েকটি জায়গায় বুঝতেই পারছো যে নবান্নের যে অভিযান সেই অভিযান সকাল থেকে পুলিশ আশঙ্কা করেছিল যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে এবং সেটা আশঙ্কা মিলে গেল যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত তার মধ্যে সাঁতরাগাছির পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত বিজেপির হেডকোয়ার্টারের সামনে পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত কিছুক্ষণ আগেই 3:05 নাগাদ কলকাতা পুলিশের পিসিআর ভ্যান পুলিশ কন্ট্রোল রুম ভ্যান মোবাইল ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বিজেপি কর্মীরা এবং তারপরে সেখানে পুলিশ লাঠি চালায় পুলিশ তাড়া করে বিজেপি কর্মীদের অর্থাৎ আজকে এই নবান্ন অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কিছু কিছু জায়গা তার মধ্যে সাঁতরাগাছি লালবাজারের সামনে যেখানে শুভেন্দু অধিকারী গ্রেপ্তার হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী রাহুল সিনহা এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর সেইখানে মিছিল করে চলে আসে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং দীপক বর্মনের নেতৃত্বে বিজেপির একটা চতুর্থ মিছিল এই মিছিল যেখানে চলে এসে তারা ইট পাটকেল ছুটতে থাকে মিছিল থেকে এবং তারপরেই পুলিশ প্রথম লাঠিচার্জ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টিয়ার গ্যাস ধরে যেটা বলতেই হয় অর্জুন যে লালবাজারটা কিন্তু অরক্ষিত রাখা হয়েছিল যেহেতু পুলিশের কাছে খবর 3টে জায়গা থেকে মিছিল করার কথা ছিল কিন্তু লালবাজারের থেকে যে মিছিল আসতে পারে সেটা কিন্তু পুলিশের ধারণার মধ্যে ছিল না এবং বিজেপির মিছিল কিন্তু লালবাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখানে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি তারপরে টিয়ার গ্যাস তারপরে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে মহাত্মা গান্ধী রোডে ঠিক লালবাজার থেকে কিছুটা দূরেই
সেখানে একটি পুলিশের ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং বিজেপির যে সদর দপ্তর মুরলীধর সেনে সেখানেও প্রচুর মানুষ তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাট করে ছুটতে থাকে এবং পুলিশ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়। আমরা সকাল থেকে দেখেছি সামনাগাছিতেও পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছে। অর্থাৎ দফায় দফায় যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সেই পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত সামনাগাছিতে নিয়ন্ত্রণ নয়। এবং তার মধ্যে সুকান্ত মজুমদার তার নেতৃত্বে ছিল যে হাওড়া ময়দান থেকে যে মিছিল, সেটা হাওড়া ময়দান থেকে মিছিলটা এসে কলকাতা পুলিশ জুডিশিয়ারি যে হাওড়া ব্রিজের শেষ প্রান্তে সেখানে ঢোকার মুখে পুলিশ গার্ড কর্ডনিং করা ছিল, সেই কর্ডনিং ভাঙার চেষ্টা করে এবং সেখানেও বাধা দেওয়া হয়। পুলিশকে জলকামান দিয়ে সেখানে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা হয়, টিয়ার গ্যাস চালাতে হয়। তারপরে সুকান্ত মজুমদার তারা বসে পড়েন, তারা অবস্থান বিক্ষোভ করেন, কিন্তু পুলিশের কথা পুলিশের বক্তব্য ছিল তারা এখান থেকে চলে যেতে হবে, রাস্তা ফ্রি করে দিতে হবে। তারা শুনছিলেন না, তারা নবান্নে যাবেন। এরপরে কিন্তু সুকান্ত মজুমদার এবং অগ্নিমিত্রা পলকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 4 জন বড় নেতা শুভেন্দু অধিকারী, 5 জন বড় নেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত মজুমদার যিনি রাজ্যের সভাপতি এবং সেই সঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও দিলীপ ঘোষ যে মিছিলে ছিলেন, যেটা কলেজ স্কোয়ার থেকে যেটা আসছিল হাওড়ার দিকে, হাওড়া স্ট্যান্ড রোডের দিকে, সেই মিছিলে কোনো গোলমাল হয়নি এবং সেই মিছিল শেষও হয়ে যায়। পুলিশ যখন বাধা দেয় সেখান থেকে মিছিল সমাপ্ত করে দিলীপ ঘোষ চলে যান। কিন্তু দুটো জায়গাতে গোলমাল হয়, 3টে জায়গাতে গোলমাল হয়। সাঁতরাগাছি হাওড়া ময়দানের থেকে যে মিছিল এবং লালবাজারের সামনে যেটা 4র্থ মিছিল হঠাৎ করে এসে যায়, অর্থাৎ এই মিছিল ঘিরেই কিন্তু গোলমাল হয় এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতি কিছু কিছু জায়গায় নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পুলিশ চেষ্টা করছে পরিস্থিতি नियंत्रणे आनते। अर्जुन जी 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 राजीव जी सारी सूचना के लिए धन्यवाद। राजीव गमके जहाँ लगा इसे तले सदर तारे रितो भितर न जहाँ रेस्टिंग हुई कना मेनखान नवा दो जहाँ हावड़ा मैदान प्रशासन को हिजू कान ताहन मिছিল ओना मिছিল लगिते अगुई ताहें अगुआ ने ताहें कान ताहन सुकांत मजुमदार मेनखान उनी तीन जखन पारम साना ले तान नवान्न सेनो कथा में ले तान पुलिस मेनखान पुलिस प्रशासन बाय माना ले तान नवा इदी कान पुलिस प्रशासन ले सदर क्या है मिली सबते नुको जहां तिना गे ओडे हिजु सन हड़ मेना को उनको को एटकेटोने आलो हुमा आर दिबन नेल खान दो जहां लेका इ सबते कोलकाता रे माहौल बनाव कना कोलकाता बाजार तेज मिद लेकाते मिटांग तुपुट लड़ाई रेना टंडी बनाव कान ताहेन ओना गे नेल कान ताहेन आर ओना खातिर ते हड़ को हिजु सन रो आयमा को एटकेटोने कना जहां तिना हड़ मिद पास्टा को आर मिद पास्टा बाजार ना हिजु सन सना को तार उनको को बाको दाड़ाय का ओना खातिर तेगे नवा इदी काते ना पुलिस प्रशासन कन पड़ी लहा कान ताहेन मेनखान नवा रे जुदी नेल हुआ नितो धाबित ते नेल हुई खान दो पुपुनी मारांग अगुन मेन दो सोजे मेनखान मणे गोटा नवा भितर राकेश सिन्हा मेना आकादेया उनी हो सुधर राहुल सिन्हा मेना आकादेया इकन राहुल सिन्हा मेना आकादेया राहुल सिन्हा को अरेस्ट आकादेया शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट आकादेया अग्निमित्रा पॉल को अरेस्ट आकादेया लॉकेट चटर्जी को अरेस्ट आकादेया 15% बीजेपी रिनी सुकांत मजुमदार को अरेस्ट आकादेया लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, पहले वार्निंग देना चाहिए, जौलकामान यूज करना चाहिए, उसके बाद लाठीचार्ज करना चाहिए। मगर ये पुलिस शुरू से ही लाठीचार्ज चालू कर दिया हमारा ऊपर जब हम गणतांत्रिक प्रक्रिया से अभियान कर रहे थे। मेरा नाम है पार्थप्रतिम शाह, काशीपुर बेलगाछिया, वार्ड नंबर 2, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। मिছিল एतहब लेन तान हुलसे एतहब लेन तान उन जखन खन के पुलिस लाठी चार्ज को एतहब बका मेनखान लाठी चार्ज जहाँ लेका हिसाब ते नेल कना ओना तायम ते ताहाड़ बिहण को दड़ ले ताहन जहाँ तिना के